할렐루야. 우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하겠습니다. Saluons les uns les autres. 당신은 하나님의 영적 대사입니다. Tu es ambassadeur spirituel. 이번 주에 우리 세계 렘넌트 대회가 있었습니다. Cette semaine, nous avions la conférence mondiale des Remnants. 여름 해마다 여름에 세계 렘넌트 대회가 열렸는데요. Chaque année, il y avait donc cette conférence en été. 작년부터 모이지를 못했죠. Mais depuis l'année dernière, il n'y avait pas de réunion physique des personnes. 모일 수가 없어가지고 결국은 온라인으로 진행이 됐습니다. Donc, puisque les gens ne pouvaient pas se réunir en présentiel, nous sommes réunis en ligne. 재작년에 모일 때 약 2만 명 정도가 모여서 렘넌트 대회를 했습니다. Il y a 2 ans, en fait, il y avait 20 000 personnes qui étaient réunies dans un même lieu pour tenir cette conférence mondiale des Remnants. 근데 이제 올해 우리 온라인으로 하면서 등록을 받았는데 약 3만 4천 명 정도가 등록을 했습니다. Mais nous sommes passés à la conférence en ligne et il y avait 34 000 personnes qui étaient inscrites pour suivre les messages. 오히려 코로나가 되면서 오히려 온라인을 통해 가지고 더 많은 나라와 더 많은 렘넌트들이 함께 말씀을 Et 받았습니다. donc au contraire, le Covid-19 nous a permis en quelque sorte de faire suivre ces messages à plus de nations et à plus de remnants. 그래서 코로나가 지금 많은 것을 바꾸고 있다고 얘기합니다. Et donc les gens disent que le Covid-19 est en train de changer beaucoup de choses de notre vie. 기업을 하는 사람들도 그렇게 얘기를 합니다. Même les gens qui entreprennent une entreprise disent ceci. 코로나 전과 코로나 이후가 너무 많이 바뀔 것이다. Ils disent que avant Covid-19 et après Covid-19, il y aura une grande différence. 그래서 심지어는 비포 코로나, 애프터 코로나 이 말이 쓰일 만큼 지금 굉장히 많은 변화가 일어나고 있습니다. Et donc maintenant, au lieu d'utiliser les BC et AC qui sont utilisés donc pour compter les dates, en fait, maintenant ils utilisent la Covid pour compter les dates à tel point qu'il y avait tellement de changements. 그래 우리가 같이 모일 수는 없었는데 온라인상으로는 더 많이 복음이 전거되어졌어요. Et donc en fait, on ne pouvait pas se réunir en présentiel, mais l'évangile a été proclamé dans plus de nations. 할렐루야. 할렐루야. 아무도 하나님의 계획을 막을 수가 없습니다. Personne ne peut empêcher le projet de Dieu. 세계 복음화는 하나님의 절대 계획입니다. L'évangélisation mondiale est le projet absolu de Dieu. 여러분들 이 언약을 꼭 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis dans votre vie de saisir cette alliance absolument. 구원받은 하나님의 자녀가 왜 응답을 받지 못하느냐? L'enfant de Dieu qui est sauvé, pourquoi il n'a pas de réponse? 결국은 하나님을 바르게 믿지 못해서 그런 거죠. Finalement, il n'est pas en train de croire correctement en Dieu. 구원받은 하나님의 자녀가 왜 눈에 보이는 것만 자꾸 쫓아가느냐? Pourquoi l'enfant de Dieu qui est sauvé continue de chercher des choses physiques, des choses visibles? 믿음을 제대로 가지지 못해서 그런 C'est 거잖아요. parce que sa foi n'a pas suffisamment grandi. 여러분들은 꼭 기억해야 됩니다. Il faut absolument se souvenir de cela. 성경 첫 장을 딱 열자마자 하나님께서 이렇게 말씀하셨어요. Dès que vous ouvrez la première page de la Bible, Dieu dit ceci. 하나님이 우리 인간을 창조하셨다. Cette page nous dit Dieu a créé les humains. 어떻게 창조하셨느냐? De quelle manière il les a créés? 하나님의 형상대로 창조했다 그랬어요. Il l'a créé à son image. 여러분들 이거는 굉장히 중요한 말입니다. C'est une parole très importante. 이게 동물하고 다른 점입니다. C'est la différence avec les animaux. 하나님의 형상대로 만들어졌다는 얘기는 우리 인간은 영적인 존재라는 겁니다. Si l'homme a été créé à l'image de Dieu, signifie que l'homme est un être spirituel. 영적 존재라는 말은 영적 세계와 통할 수 있다는 얘기죠. Et être un être spirituel signifie qu'il a la capacité de communiquer avec le monde spirituel. 특별히 우리를 창조하신 하나님과 소통할 수 있는 존재라는 겁니다. Et plus précisément, l'homme peut communiquer avec Dieu qui nous a créé, qui est esprit. 하나님과 함께 할 수 있는 존재라는 겁니다. Et c'est un être qui peut être avec Dieu. 그래서 하나님께서 우리 인간을 육신으로만 만든 게 아니라 육신에다가 하나님의 영을 불어넣은 거지요. C'est pour ça que l'homme n'est pas constitué simplement du corps physique, mais il y a
l'esprit qui 그 l'accompagne. 눈에 보이지 않는데 우리 인간에겐 영혼이 있는 겁니다. Et donc, même si c'est invisible, l'homme a un esprit. 비록 하나님을 떠나 망가졌다 하더라도 우리 인간에게는 영혼이 있는 겁니다. Même si l'homme est séparé de Dieu et que cet esprit a connu un dysfonctionnement, mais il a quand même un esprit. 그 영혼을 주신 하나님께서 우리를 인격적인 존재로 만드신 거예요. Donc Dieu qui nous a créés à son image, il nous a donné une conscience. 자유 의지를 주신 겁니다. Il nous a donné le libre arbitraire. 그러면서 하나님을 만날 수 있도록 그렇게 만든 Et en même 거예요. temps, il lui a laissé le choix de continuer d'avoir cette relation avec Dieu. 여러분들 여기에 굉장한 비밀이 있습니다. Et dans ce verset, en fait, il y a un grand mystère. 그래서 하나님의 자녀가요, 자유의지를 가지고 하나님을 제대로 믿으면은 하늘 보좌의 축복을 그대로 누릴 수가 있는 C'est pour 겁니다. ça que l'enfant de Dieu fait le choix avec son libre arbitraire de croire à 100% en Dieu. Il va se réjouir de la bénédiction du trône des cieux. 그래서 하나님께서 우리를 인격적으로 대우한다는 증거가 말씀입니다. Et donc la preuve que Dieu nous considère comme des êtres avec des consciences, c'est la parole de Dieu. 그래서 하나님의 약속을 우리한테 주셨죠. C'est pour ça qu'à chaque fois, Dieu nous donne d'abord sa promesse. 그래서 성경책은 하나님의 약속으로 이루어져 Et 있습니다. la Bible est constituée de promesses de Dieu. 그러면 어떤 사람이 응답을 받느냐? Alors quelles sont les personnes qui vont recevoir des réponses? 결국은 하나님을 믿는 사람이 응답을 받거든요. Finalement, ce sont des personnes qui croient en Dieu. 그러면 어떻게 믿는 게 제대로 믿는 거냐? Alors quelle est la manière la plus correcte de croire en Dieu? 열심히 믿는 게 아니에요. Ce n'est pas faire des efforts. 최선을 다하는 게 Ce 아니에요. n'est pas faire son maximum. 막 뭐 재산을 많이 갖다 바쳐야 응답을 받는 게 Ce 아니에요. n'est pas non plus apporter beaucoup de richesses à des organisations chrétiennes. 하나님을 제대로 믿는 방법은 하나님의 말씀을 믿는 La 겁니다. manière correcte de croire en Dieu, c'est croire à la parole de Dieu. 그래서 믿음은 바라는 것들의 실상이다 C'est 그랬습니다. pour ça qu'on dit la parole, la foi est la réalité de ce qu'on espère 보이지 않는 것들의 증거라 et 그랬어요. la preuve de ce qu'on ne voit pas. 그래서 성경에 보면요, 정말 하나님의 약속을 제대로 믿고 응답받았던 사람들의 얘기가 가득 기록되어 C'est 있습니다. pour ça que la Bible est remplie des personnes, des histoires des personnes qui ont cru en Dieu à 100% et qui ont reçu des réponses. 저와 여러분들이 이 믿음이 꼭 회복되어져야 Il 됩니다. faut que nous arrivions à restaurer cette foi. 이게 억지로 만들 수 있는 게 Ce 아니잖아요. n'est pas en faisant des efforts qu'on va acquérir cette foi. 강제로 믿으라 한다고 믿어지는 게 Ce 아니잖아요. n'est pas en forçant quelqu'un que quelqu'un va croire. 그래서 하나님의 은혜가 필요한 C'est 겁니다. pour ça on a aussi besoin de la grâce de Dieu. 그래서 하나님께서 우리에게 말씀을 주시는 C'est 거죠. pour ça que Dieu nous donne à chaque fois la parole de Dieu. 오늘 제목이 유월절 언약을 전달하라는 겁니다. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est Transmettre l'alliance de la Pâque. 할렐루야. 여러분들 이 언약 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis aujourd'hui de saisir cette alliance. 우리 현장으로 들어가는 모든 성도들이 이 언약 붙잡고 들어가야 Il 됩니다. faut que tous les fidèles aillent sur les terrains avec cette alliance. 우리 김설기 집사가 이제 여기서 훈련 받다가 한국으로 잠깐 갔다가 이제 네덜란드로 가서 계속 공부를 하게 됩니다. Il y a Solgi Kim qui a été donc formé en France et qui va partir pour un moment en Corée et puis qui va aller sur les terrains du Pays-Bas. 뭐 육신적으로는 아쉽죠. Bien sûr, physiquement, je ressens ce regret en fait. 또 같이 신앙생활 하다가 헤어지니까 섭섭하죠. Nous étions ensemble en train de mener la vie chrétienne et bien sûr c'est triste de se séparer. 근데 영적으로 봤을 때는 하나님이 굉장히 기뻐하는 일입니다. Mais spirituellement, c'est quelque chose qui plaît à Dieu. 이제 하나님의 복음이 더 이렇게 확산이 되는 거죠. Car maintenant, l'évangile de Dieu se propage dans d'autres pays. 그 여러분들 처음부터 우리 김설기 집사를 지켜본 분들은 많이 알고 Je 있습니다. pense que les personnes qui ont vu depuis son arrivée en France le connaissent assez bien. 그 언약의 백성으로 어릴 때부터 렘넌트로 자랐지만은 복음 잘 몰라갖고 방황했지요. Alors qu'elle a été remnant depuis son enfance, elle a grandi dans la foi, mais elle ne connaissait pas très bien l'évangile, elle a un peu erré dans le monde. 뭐 정확하게 하나님의 뜻과 언약을 붙잡고 프랑스에 온 게 아니라 유학하기 위해서 프랑스에 온 Donc 거죠. elle n'était pas venue en France parce qu'elle a saisi une alliance correcte de Dieu, mais elle était venue faire ses études. 그러다가 하나님의 은혜로 복음이 깨달아진 거예요. Et par la grâce de Dieu, elle a compris l'évangile. 그러면서 통역으로 이렇게 인도받으면서 많은 사역의 문들이 열리는 걸 Et 봤어요. en étant utilisée dans la traduction, elle a été dans plein d'œuvres de Dieu. 지금은 말씀 사역자로 세워졌어요. Et maintenant, c'est elle qui conduit des systèmes de la parole. 그래서 다락방 문들이 계속 열리고 있죠. Et des portes de chambre haute s'ouvrent à travers elle. 그 지금 이렇게 온라인으로 계속 사역하고 있어요. Et donc, elle continue
de faire ces mouvements de la parole en ligne. 뭐 여러분들 우리가 말씀 사역 해보면은 이게 억지로 되는 게 아니잖아요. Même nous, quand on essaye de faire ce genre de choses, en fait, ce n'est pas en forçant quelqu'un qu'on peut le faire. 반드시 하나님께서 함께 하셔야 Il 됩니다. faut absolument que Dieu nous accompagne. 그래야 지속이 되면서 생명운동이 일어나고 제자운동이 일어나는 C'est 거예요. comme ça que ce système continue et ce système apporte des fruits encore plus. 하나님께서 그런 은혜를 주셨어요. Et c'est cette grâce que Dieu lui a accordée. 그래서 이제 하나님이 시간표가 되니까 이제 네덜란드로 인도를 받게 된 Et 거죠. puisque le temps de Dieu est arrivé pour elle d'être conduite maintenant aux Pays-Bas. 저도 기쁜 마음으로 파송합니다. Et donc je l'envoie avec joie. 왜? 하나님의 계획이 이루어지니까. Pourquoi? Parce que le projet de Dieu s'accomplit à travers sa vie. 하나님이 기뻐하시는 뜻이 이루어지기 때문에. Car le projet qui plaît à Dieu va s'accomplir. 유럽의 모든 현장이 지금 다 비어 있어요. Car tous les terrains de l'Europe sont vides. 그래도 우리 프랑스에는 교회 시스템도 있고 목사님도 있고 이렇게 성도들도 있죠. Au moins en France, il y a un système de l'église, il y a le système du pasteur, il y a des fidèles. 근데 네덜란드에는 없어요. Mais aux Pays-Bas, il n'y en a pas. 그냥 온라인으로 그 같이 예배 드리는 그런 시스템은 있지만은 교회 시스템이 없어요. Il y a juste quelques fidèles qui se réunissent parfois pour suivre le message ensemble, mais il n'y a pas de système d'église. 우리보다 더 열악한 상황입니다. Donc, en quelque sorte, c'est une situation pire que la nôtre. 그런 현장에 하나님께서 파송하는 겁니다. Mais Dieu l'envoie dans ce genre de terrain. 할렐루야. 할렐루야. 여러분들 기쁜 마음으로 여러분들 기도해 주셔야 됩니다. Donc, il faut prier pour elle avec un cœur joyeux. 하나님께서요. 좋은 일꾼을 계속해서 파송하면은 우리 교회에 좋은 일꾼을 계속해서 보내줍니다. Si nous continuons d'envoyer de bons ouvriers dans d'autres pays, alors Dieu nous enverra encore plus pour en envoyer encore plus. 할렐루야. 여러분들 우리 교회가 그런 교회의 축복을 누려야 됩니다. Il faut que notre Église se réjouisse de telles bénédictions. 여러분들 오늘 제목을 잘 붙잡으세요. Saisissez bien l'alliance d'aujourd'hui. 6월절 언약을 전달하라. Transmettre l'alliance de la Pâque. 하나님께서 모세를 불렀습니다. Dieu a appelé Moïse 그리고 이 6월절의 언약을 장로들과 이스라엘 백성들에게 전달하라고 et 말씀하십니다. Dieu lui demande de transmettre cette alliance de la Pâque aux anciens et au peuple d'Israël. 하나님께서 모세를 부르셨어요. C'est Dieu qui l'a appelé. 하나님께서 중요한 말씀을 전달하라고 하신 거예요. C'est Dieu qui lui a demandé de transmettre une parole importante. 여러분들 이게 바로 천명입니다. C'est ça le mandat céleste. 하나님의 계획입니다. C'est ça le projet de Dieu. 불신자들도 하늘의 계획을 찾습니다. Même les non-croyants cherchent parfois la volonté du ciel. 하나님을 안 믿는 불신자들도 하늘의 모든 운명을 맡깁니다. Même les non-croyants qui ne croient pas en Dieu vont parfois laisser leur destin dans les mains du ciel. 여러분들 우리는 하나님의 자녀입니다. Nous sommes les enfants de Dieu. 하나님의 자녀가 어떻게 하면 성공할 수 있느냐? Comment un enfant de Dieu peut réussir? 어떻게 하면 우리 인생이 바뀔 수 있느냐? Comment notre vie peut être transformée? 어떻게 하면 가정 가문을 살릴 수가 있느냐? Comment nous allons sauver notre famille? 어떻게 하면 현장을 살릴 수가 있느냐? Comment allons-nous sauver nos terrains? 여러분들 하나님의 계획 찾으면 돼요. Il faut chercher le projet de Dieu. 성경에 이 응답 받았던 렘넌트 7명 그리고 믿음의 선조들이 다 나옵니다. Nous voyons les 7 remnants de la Bible et puis les personnes, les ancêtres de la foi qui sont dans Hébreu. 많은 사람들은 인물에다가 초점을 맞춥니다. Beaucoup de personnes se focalisent sur les personnages. 모세가 어떻게 해서 그 응답을 받을 수 있었냐? Ils se focalisent sur comment Moïse a reçu une telle réponse. 요셉은 어떻게 해서 또 승리할 수 Les 있었냐? gens se focalisent sur Joseph, comment lui il a reçu des réponses. 다윗은 어떻게 해서 그 응답 받을 수가 Comment 있었냐? David a reçu cette réponse. 많은 설교자들이 그 인물에다가 포커스를 맞춥니다. Beaucoup de prédicateurs se focalisent sur les personnages. 여러분들 성경은 그렇게 돼 있지 Mais 않습니다. la Bible n'est pas écrite de cette manière. 이 렘넌트들이 하나님의 천명을 붙잡은 거예요. Tous ces remnants en fait ont saisi le mandat céleste de Dieu. 하나님의 뜻을 깨달은 거예요. Ils ont compris la volonté de Dieu. 하나님의 절대 계획을 붙잡은 Ils 거예요. ont saisi le projet absolu de Dieu. 여러분들 하나님의 천명을 붙잡은 자는 반드시 승리합니다. Quelqu'un qui a saisi le mandat céleste de Dieu va absolument triompher. 여러분들 오늘 이 언약의 말씀을 붙잡게 되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. vous demande aujourd'hui de saisir cette parole de l'alliance. 왜 하나님께서 6월절 언약을 전달하라고 하시느냐? Pourquoi Dieu lui a demandé de transmettre l'alliance de la Pâque? 그게 바로 재앙과 저주를 막는 길이에요. Parce que c'est le moyen de bloquer les désastres de ce siècle. 그리고 시대를 살리는 길이에요. C'est le moyen de sauver son siècle. 여러분들 미래를 살리는 길이에요. C'est également le moyen de sauver l'avenir. 그게 바로 하나님의 천명입니다. Et c'était le mandat céleste de Dieu. 여러분들 그래서 천명을 딱 붙잡으시기 바랍니다. Donc saisissez le mandat céleste que Dieu vous 여러분들 donne. 하나님의 음성이 딱 들려져야 돼요. Vous allez
pouvoir entendre la voix de Dieu. 하나님께서 모세를 불렀습니다. Dieu a appelé Moïse 그리고 이스라엘 장로들에게 유월절 절기를 전달하라고 말씀하시는 et 겁니다. Dieu demande de transmettre cette alliance de la Pâque. 이 언약을 전달하라고 하는 겁니다. Dieu demande de transmettre. 여러분들 하나님께서 이스라엘 백성들을 출애굽시키는 방법이 뭐겠어요? Quelle est la manière dont Dieu utilise pour faire sortir le peuple d'Israël? 하나님은 창조주입니다. Dieu est un Dieu tout-puissant, 하나님은 créateur. 전능하십니다. Dieu est tout-puissant, il est capable de tout faire. 애굽이 아무리 강해도 하나님의 뜻을 막을 수가, 하나님의 능력을 막을 수가 없어요. Peu importe à quel point l'Égypte est puissante, l'Égypte ne peut pas empêcher le projet de Dieu. 그러면 하나님의 능력으로 이스라엘 백성들을 그냥 끄집어내면 되는 거예요. Alors, par la puissance infinie de Dieu, il peut très bien faire sortir le peuple d'Israël d'un coup. 근데 하나님의 방법이 그 방법이 아니에요. Mais le projet de Dieu, la volonté de Dieu, ce n'était pas celle-ci. 하나님의 뜻과 언약을 이스라엘 백성들에게 알리기를 원하시는 거예요. Dieu a voulu, par cette occasion, leur transmettre l'alliance de Dieu et la volonté de Dieu. 여러분들, 저와 여러분들 하나님이 축복하는 것은 쉽습니다. Dieu est tout à fait capable de nous bénir financièrement ou spirituellement. 하나님이 5분만 축복해도요, 세상에서 누가 주는 응답 이상으로 축복받을 수가 Il 있습니다. suffit que Dieu nous bénisse 5 minutes pour que nous puissions recevoir, nous recevions une réponse plus importante que toute l'humanité. 그건 하나님께 어려운 일이 아니에요. Parce que ce n'est pas quelque chose de difficile pour lui. 근데 하나님은 이스라엘 백성들이 그 축복을 알기를 원하는 거예요. Mais Dieu veut que tous les Israélites comprennent son alliance. 모세가 그 언약을 깨닫기를 원하는 거예요. Dieu veut que Moïse réalise cette alliance. 애굽의 백성들이 그 언약을 보기를 원하는 거예요. Dieu veut que les Égyptiens puissent voir l'œuvre de Dieu. 237 5천 종족 백성들이 이 언약을 깨닫기를 원하는 Dieu 거예요. veut que les 237 nations et les 5000 tribus puissent comprendre cette alliance. 그래서 하나님의 뜻을 전달하라고 하는 Et 거예요. donc Dieu lui demande de transmettre l'alliance de la Pâque. 여러분들, 이거는 하나님의 절대 계획입니다. C'est le projet absolu de Dieu. 이 언약을 붙잡은 자는 누구든지 Et 승리했습니다. la personne qui a saisi cette alliance a absolument triomphé. 결국은 하나님의 계획 뜻을 몰라가지고 전부 다 사단의 12가지 재앙에 완전히 잡혀 있는 Parce que 거잖아요. finalement, tous les gens sont en train d'errer parce qu'ils ne connaissent pas l'évangile de Dieu et ils sont dans les 12 stratégies de Satan. 그래서 호렙산에 하나님이 모세에게 나타나신 거예요. Et donc, Dieu est apparu devant Moïse sur la montagne Horeb. 근데 그 하나님께서 모세에게 전달하는 주제 핵심이 뭐냐? 6월절 어린 양의 피제사입니다. Mais quel est le thème principal de son alliance qui a été transmise sur la montagne Horeb? C'était l'alliance du sacrifice de sang. 여러분들, 결국은요, 인간의 문제는 근본 문제입니다. Finalement, le problème de l'humanité est le problème fondamental qui a commencé dans Genèse. 영적인 문제입니다. C'est le problème spirituel. 이 문제가 해결되지 않고는 절대로 그 문제가 사단의 손에서 빠져나올 수가 없는 Et 겁니다. donc, sans résoudre le problème spirituel fondamental, on ne peut jamais sortir de la main de Satan. 그래서 하나님께서 복음 주시는 겁니다. Et donc, Dieu a donné l'évangile pour cela, 우리의 근본 문제를 해결하시는 거예요. pour résoudre le problème fondamental du monde. 재앙과 저주를 해결하시는 거예요. Dieu a voulu résoudre les désastres et malédictions. 하나님 만나는 길을 여시는 거예요. Dieu a voulu ouvrir ce chemin de rencontrer Dieu. 사단의 권세를 완전히 박살내는 Il 겁니다. a brisé complètement les puissances de Satan. 그게 피제사입니다. C'est ça, le sacrifice de sang. 메시아 보내주겠다는 C'est 약속입니다. la promesse de nous envoyer le Messie. 그 이 메시아가 오시면 십자가 피 흘리실 것이라는 C'est la 약속입니다. promesse qui dit que si ce Messie arrive, il va faire couler son sang sur la croix. 그래서 6월절 어린 양의 피제사 그 언약을 전달하라는 겁니다. Et donc Dieu a voulu que cette alliance du sacrifice du sang de la Pâque soit transmise. 여러분들요, 이걸 아는 얘기로 듣지 마세요. Ne l'écoutez pas comme une parole que vous connaissez déjà. 여러분들, 진짜 이 언약이 깨달아지면은 시공간 보좌의 능력이 임하고 시공간 초월한 능력이 임합니다. Parce que si nous comprenons véritablement cette alliance, la puissance qui transcende le temps et l'espace, la puissance du trône des cieux nous accompagne dans toute notre vie. 이 언약이 모세가요, 호렙산에서 진짜 붙잡아진 겁니다. Parce que Moïse a réellement saisi cette alliance. 하나님의 천명을 붙잡은 거예요. Il a compris le mandat céleste de Dieu. 그때부터 인생이 완전히 바뀌어 버렸습니다. Parce qu'à partir de ce moment-là, sa vie a complètement été transformée. 여러분들에게 그런 축복이 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de commencer à recevoir une telle bénédiction dans votre vie. 할렐루야. 할렐루야. 여러분들 언약 붙잡게 되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. vous bénis de saisir l'alliance de Dieu aujourd'hui. 하나님께서 이 천명을 이룰 모세를 부르신 겁니다. Donc Dieu a appelé Moïse pour accomplir cette alliance. 두 번째 단어가 소명입니다. Deuxième terme que nous utilisons, c'est l'appel.
80세 된 모세에게 하나님이 찾아오셨어요. Dieu est venu voir Moïse qui était âgé de 80 ans. 여러분들 이거 굉장히 중요합니다. C'est une partie très importante. 우리가 하나님을 믿는 게 아니에요. C'est pour dire que ce n'est pas nous qui croyons en Dieu. 우리가 찾아가는 건 종교입니다. Si nous cherchons quelque chose dans notre vie, c'est une religion. 하나님이 모세를 찾아오셨어요. Mais c'est Dieu qui est venu le voir. 하나님이 우리를 부르신 겁니다. C'est Dieu qui nous a appelés. 하나님이 그리스도를 보내주신 겁니다. C'est Dieu qui nous a envoyé le Christ. 그래서 하나님이 우리를 콜링 소명으로 우리를 부르신 거예요. Et donc, c'est l'appel de Dieu que nous devons recevoir. 그래서 장로들을 세우라고 하신 거예요. Et donc, Dieu lui a demandé d'établir des anciens. 그래서 중직자를 세운 겁니다. C'est pour ça que les anciens ont été établis à cette période. 하나님이 저와 여러분들 우리 레옹 목사님 목회자로 부르신 거예요. C'est pour ça que Dieu a appelé Pasteur Léon comme pasteur. 또 중직자로 부르신 거예요. Il nous a appelé aussi comme responsable. 렘넌트로 부르신 Il 겁니다. nous a appelés comme remnant. 하나님께서 부르신 줄 믿으시기를 주의 이름으로 축복합니다. Croyez que nous avons été tous appelés par Dieu. 뭐하라고 불렀습니까? Pour faire quoi? 결국은 이 언약을 전달하라고 부르신 거예요. Finalement, pour encore une fois transmettre cette alliance. 할렐루야. 할렐루야. 모세가 이 언약 다 붙잡았습니다. Moïse a saisi cette alliance 이게 진짜 깨달아진 거예요. parce qu'il a réellement compris cette alliance. 자기가 무엇을 해야 하는지를 정확하게 붙잡은 Il 거예요. a compris ce qu'il devait faire dans sa vie. 하나님이 나를 부르셨다는 여기에 완전히 답이 난 겁니다. Il est complètement arrivé à la conclusion de l'appel de Dieu. 여러분들 진짜 이 답이 나면요, 여러분들 하나님께서 저와 여러분들 프랑스로 보낸 이유 나오는 겁니다. Si nous arrivons à cette conclusion-là, nous comprenons aussi la raison pour laquelle Dieu nous a placés en France. 지금 우리가 있는 이 자리가 하나님이 부르신 자리예요. Parce que le terrain, là où nous sommes, c'est le terrain où Dieu nous a appelés. 하나님께서 양을 치고 있는 모세를 부르셨어요. Dieu a appelé Moïse qui était en train de paître ses brebis. 그때가 하나님의 시간표입니다. Et c'était le temps de Dieu. 그리고 그 사건 속에 하나님의 계획이 있는 겁니다. Et cet événement cachait également le projet de Dieu. 저와 여러분들이 하나님의 부르심에 언약을 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis donc de saisir l'alliance de son appel. 여러분들 이 언약 전달하라고 파리 반석교회를 세우셨어요. Et Dieu a établi cette église du Rocher de Paris pour justement transmettre cette alliance. 여러분들 하나님의 천명 붙잡은 자는 반드시 승리합니다. Et celui qui a saisi le mandat céleste de Dieu va absolument triompher. 하나님의 그 천명 그 일에 하나님의 부르심을 받은 자는 반드시 승리할 수밖에 Et 없습니다. quelqu'un qui a été appelé pour accomplir l'œuvre de Dieu va absolument triompher. 거기에서 우리가 해야 할 사명이 나오는 Et 거예요. c'est là que nous allons retrouver la mission que nous devons accomplir. 여러분들 마지막 세 번째 단어를 딱 붙잡으시고 Saisissez ce troisième terme que nous voyons ensemble. 결국은 237 나라의 빛을 비추기를 원하십니다. Finalement, ce que Dieu veut faire, c'est éclairer avec la lumière dans les 237 nations. 왜 하나님께서 이스라엘 민족을 애굽으로 보냈을까요? Pourquoi est-ce que Dieu a placé le peuple d'Israël en Égypte? 하나님께서 아브라함 부를 때부터 처음부터 세계복음화를 말씀하셨습니다. Depuis que Dieu a appelé Abraham, Dieu a parlé de l'évangélisation mondiale. 근데 이스라엘 백성들이요, 아브라함을 비롯해서 못 깨닫습니다. Mais y compris Abraham, mais le peuple d'Israël n'a pas compris cette alliance. 그러니까 하나님께서 이스라엘 민족 아브라함의 후손들을 애굽으로 보내는 Et 거예요. donc Dieu envoie les descendants d'Abraham, le peuple d'Israël, en Égypte. 왜 애굽으로 보냈냐? Pourquoi en Égypte? 거기에 237 나라가 들어 있어요. Parce que c'était là où il y avait les 237 nations. 거기에 5천 종족에 들어 있어요. Parce que c'était là où il y avait les 5000 tribus de l'époque. 그러니까 하나님께서 그 이스라엘 민족을 거기에다 보내는 거예요. Et donc Dieu fait exprès d'envoyer le peuple d'Israël à ce terrain. 거기에 10가지 재앙을 통해서 역사하니까 전 세계에 소문이 나는 Et c'est là 겁니다. que Dieu agit avec les 10 plaies, donc le monde entier entend les rumeurs du peuple d'Israël. 여러분들 이 눈이 열리면은 저와 여러분들이 지금 있는 현장 프랑스로 보낸 하나님의 계획이 진짜 나오는 Et 겁니다. si nous ouvrons véritablement cet œil-là, nous allons aussi comprendre la raison pour laquelle Dieu nous a envoyés en France. 하나님은 모든 문제 해답을 가지고 계십니다. Parce que Dieu a la solution de tous les problèmes. 이미 결론을 내리고 있습니다. Il connaît déjà la conclusion de notre vie. 예수님은 그리스도입니다. Jésus est le Christ. 할렐루야. 예수 그리스도 복음 붙잡은 자에게 하나님 나라가 임하는 겁니다. Et le royaume de Dieu survient à celui qui a saisi l'évangile de Jésus-Christ. 거기에 성령 충만을 약속하셨어요. Et c'est là que Dieu a promis la plénitude du Saint-Esprit. 여러분들 이게 완전한 답입니다. C'est en fait la solution parfaite de 그래서 Dieu. 구약 성경에 보면 오순절, 유월절, 오순절, 수장절, 세절기가 나오는 거예요. C'est pour ça que nous voyons les 3 fêtes dans l'Ancien Testament,
la Pâque, la Pentecôte et la fête de la récolte. 이게 전부 다 복음을 설명하는 거예요. Ce sont tous des éléments qui expliquent l'évangile. 이미 결론 났다 이 말이에요. C'est pour dire que nous sommes déjà arrivés à la 다 conclusion. 이루셨다 이 말입니다. C'est pour dire que Dieu a tout accompli. 그리고 우리가 가는 걸음은 전부 다 하나님의 목표를 향해서 가는 거예요. Et puis nous marchons dans un parcours pour atteindre l'objectif de Dieu. 이미 237 5천 종족 복음하는 하나님의 절대 목표입니다. Car l'objectif absolu de Dieu, c'est l'évangélisation des 237 nations et des 5 000 그래서 tribus. 예수님 마지막 메시지도요. 성령 충만 받으면 땅 끝까지 정인되겠다고 약속하신 거예요. C'est pour ça que même le dernier message, le dernier commandement de Jésus-Christ, c'est vous serez remplis du Saint-Esprit, vous allez être témoins jusqu'aux extrémités de la terre. 여러분들 지금 재앙 시대입니다. Le temps d'aujourd'hui, c'est un temps de désastre. 코로나 바이러스가 전 세계를 지금 휩쓸고 있어요. Le virus Covid-19 est en train de ravager le monde entier. 그 코로나 재앙뿐만 아닙니다. Mais ce n'est pas ça le seul désastre. 지금 기후 이상이 일어나고요. 기후 변화가 일어나고 막 완전히 물난리에다가 산불에다가 막 온갖 재앙들이 지금 다 일어나고 Les 있어요. changements climatiques ont fait que le monde entier est touché par des catastrophes surnaturelles. 근데 여러분들 이거는요. 2000년 전에 성경에 이미 말씀하셨어요. Mais ce sont des choses qui ont été prédites il y a 2000 ans dans la Bible. 마지막 때가 되면은요. 이런 재난, 지진, 기근, 전쟁 계속해서 일어날 것이다. Lorsque la fin de temps arrive, les désastres, les tremblements de terre, des guerres vont continuer de surgir. 여러분들 하나님 말씀을 꼭 믿으셔야 돼요. Mais il faut croire absolument à la parole de 그게 Dieu. 말씀대로 되어지는 겁니다. Parce que les choses se réalisent comme la parole nous dit. 그래서 하나님께서 이런 일 저런 일이 일어나지만은 이 천국 복음이 땅 끝까지 전거된 후에야 그제야 끝이 C'est 오죠. pour ça que Jésus disait telle chose arrive, mais il faut que l'évangile, cette bonne nouvelle du royaume des cieux, soit proclamée dans toute la terre, car c'est à ce moment-là que la fin de la terre arrive. 그 이미 결론을 알고 있는 하나님의 자녀한테는요 정확한 목표가 있는 겁니다. Et donc, pour nous qui connaissons déjà la conclusion de notre vie, nous avons un objectif clair. 그 가정에서 일어나는 모든 문제와 사건은 전부 다 언약의 여정입니다. Et donc, avec cet objectif comme notre direction, dans tout ce qui se passe dans notre vie, c'est le parcours absolu de Dieu. 이 말의 의미는요 아무것도 염려하지 말라는 겁니다. Cela signifie que nous n'avons rien à craindre. 왜냐 하나님의 절대 계획이 이루어지기 때문에. Pourquoi? Parce que l'objectif absolu de Dieu va se réaliser. 하나님의 절대 천명은 누구도 막을 수가 없기 때문에. Parce que le mandat céleste de Dieu ne peut pas être empêché. 그러면은 그 언약만 붙잡고 그 목표를 향해서 가면 반드시 승리하게 된다 Et 이거예요. donc, il suffit de se diriger vers cette alliance pour connaître la victoire. 이 언약 붙잡으시기를 주의 이름으로 Et 축복합니다. donc, je vous bénis aujourd'hui de saisir cette alliance. 그래서 있잖아요. 이스라엘 백성들이 애굽에서 출애굽하는 것은 하나님의 절대 계획입니다. Et donc, le peuple d'Israël devait sortir de l'Égypte parce que c'était le projet absolu de Dieu. 바로 왕이 막을 수가 없어요. Pharaon ne pouvait pas empêcher tel événement. 10가지 재앙으로 그 나라의 우상 숭배하는 모든 흑암을 다 Dieu 꺾어버리잖아요. a brisé complètement les ténèbres des idoles avec les 10 plaies. 드디어 이제 출애굽하는 역사가 일어납니다. Et maintenant, l'œuvre de l'Exode va se réaliser. 우리 다음 주에 그 말씀을 같이 또 나눌 겁니다. La semaine prochaine, on va aborder cette partie-là. 여러분들 10가지 재앙을 통해서 하나님의 능력이 증거되는 겁니다. Et donc, la puissance de Dieu va être proclamée à travers les 10 plaies. 일어나는 모든 일들은 전부 다 언약의 여정입니다. Mais tout ce qui se passe dans notre vie sont des éléments qui constituent notre parcours absolu. 결국 하나님의 사명만 다 붙잡으면 됩니다. Et donc, il suffit de saisir maintenant la mission de Dieu. 그래서 여러분들 승리하는 비밀이 여러분들 오늘 말씀 속에 담겨져 있습니다. Donc, le mystère de la victoire est dans la parole de Dieu. 하나님의 천명 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Saisissez aujourd'hui le mandat céleste de Dieu. 하나님의 소명 언약으로 딱 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Saisissez l'appel de Dieu comme votre alliance. 그리고 이 땅에 존재하는 이유 사명 다 언약으로 붙잡으셔. Et puis la mission, qui est la raison pour laquelle nous existons dans notre vie. 결론입니다. Conclusion. 그래서 하나님의 것으로 편집, 설계, 디자인하시라. Et donc, il faut coordonner, planifier, dessiner avec les choses de Dieu. 이번에 우리 세계 렘넌트 대회 하면서 이 말씀이 구체적으로 설명이 Et 되어졌어요. ce sont ces messages-là qui ont été principalement abordés lors de la conférence mondiale des Remnants. 복음 안에 모든 답이 다 있습니다. Toutes les réponses sont dans l'évangile. 그래서 오직 복음 붙잡은 자는 반드시 승리하게 Et 돼 donc, 있습니다. celui qui a saisi seulement l'évangile, il va absolument triompher. 그래서 오직 복음을 담고 있는 하나님의 말씀으로 내 인생을 편집하셔야 돼요. Et donc, il faut coordonner sa vie, éditer sa vie avec la parole de Dieu qui contient l'évangile de seulement. 할렐루야. 할렐루야.
여러분들 언약 붙잡으시기 바랍니다. Saisissez cette alliance aujourd'hui. 여러분들 다른 걸로는 안 돼요. Il n'y a pas d'autre solution. 여러분들 아무리 좋은 계획을 세우고 막 멋있는 계획을 세우고 실력 가지고 해도요. 결국은 실패하게 돼 있어요. Même si vous faites des projets extraordinaires, des projets infaillibles, vous allez connaître l'échec si vous ne saisissez pas cet évangile. 결국은 하나님의 말씀대로 되는 겁니다. Parce que toutes les choses vont se réaliser selon la parole de Dieu. 말씀의 핵심이 바로 복음입니다. Et le contenu principal de cette parole, c'est l'évangile. 복음의 핵심은 예수가 그리스도라는 Et 거예요. le noyau de l'évangile, c'est Jésus qui est le Christ. 이 언약 안에 모든 답이 다 들어 Et 있어요. dans cette alliance, il y a toutes les réponses. 여러분들 이 말씀으로 내 인생을 편집하는 거예요. Il faut donc éditer sa vie, coordonner sa vie avec cette parole-là. 이 예수 그리스도의 복음 안에 모든 축복을 다 담아 놓았거든요. Parce que Dieu a mis toutes les bénédictions dans cet évangile de 그 Jésus-Christ. 안에 천명, 소명, 사명이 다 들어 있거든요. Tout est, le mandat céleste, l'appel et la mission de Dieu sont tous dans ce mystère. 이것을 누리는 게 기도입니다. Et se réjouir de cela, c'est la prière. 여러분들 내 목적을 이루는 게 기도가 아니에요. La prière, ce n'est pas réaliser mon objectif. 내한테 와 있는 문제를 해결하는 게 기도가 아니에요. La prière, ce n'est pas résoudre le problème qui est en face de moi. 하나님이 주신 것을 누리는 게 La 기도입니다. prière, c'est se réjouir des choses que Dieu nous a données. 그 하나님이 주신 것을 누리는 기도를 하다 보면은 내 문제에 대한 답이 그 안에서 나와요. Car en faisant la prière de la réjouissance des choses de Dieu, je vais retrouver mes choses. 할렐루야. 여러분들 그래서 기도로 설계를 하셔야 돼요. C'est pour ça qu'il faut planifier sa vie avec la prière. 그래서 이번에 10분만 기도해 보라 그랬어요. Et donc Dieu, le pasteur disait, priez 10 minutes par jour. 여러분들 진짜 하나님의 것을 누리는 기도 10분만 한번 하루에 도전해 보세요. Faites la prière de 10 minutes, au moins 10 minutes par jour pour faire ceci. 진짜 보좌의 축복을 누리고 시공간 초월의 능력을 누리는 기도가 10분만 회복돼도요. 모든 것이 바뀝니다. Car il suffit de restaurer la prière de 10 minutes pour se réjouir de la bénédiction du trône des cieux et la bénédiction qui transcende le temps et l'espace. Tout va être 그 restauré. 불신자들이 하는 기도 말고요. Non pas la prière faite par des non-croyants. 여러분들 가만히 한번 보세요. Regardez attentivement les 저도 prières. 전에도 그 얘기를 했어요. Même avant, je vous ai dit ça. 많은 크리스찬들이 기도를 틀리게 해요. Beaucoup de chrétiens font des prières incorrectes. 그 기도 제목들을 쭉 적어놔요. Ils vont écrire tous leurs sujets de prière sur un papier 그리고 예수 그리스도 이름으로 기도하거든. et ils vont dire j'ai prié au nom de Jésus-Christ. 근데 그 기도 제목을 가만히 보면은요. 저 절에 가갖고 부처한테 기도하는 기도 제목하고 똑같아요. Mais quand nous regardons bien les sujets de prière, ce sont les mêmes sujets que nous retrouvons chez les bouddhistes. 사업 잘 되게 해달라. Que mes affaires marchent bien, 우리 가족 건강하게 해달라. que ma famille ait une bonne santé, 병 걸린 사람 병 낫게 해달라. que les gens qui sont malades soient guéris. 또 뭐 직장 뭐 놓고 기도하는 사람 직장 되게 해달라고. Et s'il y en a qui prient pour leur travail, ils vont prier pour que ça marche, 공부하는 사람 공부 잘 되게 해달라고. pour que leurs études marchent bien. 사업하는 사람은 경제 잘 되게 해달라고. Et ceux qui font des affaires, que leurs affaires fonctionnent à mieux. 그리고 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Et ensuite, ils vont dire j'ai prié au nom de Jésus-Christ. 절에 가갖고 부처한테 기도하는 사람들도 똑같아요 기도 제목이. Et ceux qui prient dans le temple bouddhiste, ils vont avoir les mêmes sujets de prière. 그 마지막 단어만 달라요. C'est juste la dernière phrase qui sera différente. 나무아미타불. Ils vont dire la phrase bouddhiste. 여러분들 그건 기도가 아닙니다. Ce n'est pas la vraie prière. 우리는 하나님 자녀입니다. Nous sommes enfants de Dieu. 어떻게 귀신을 섬기고 있는 종교의 기도와 우리 하나님 자녀의 기도가 똑같습니까? Comment la prière des religieux et la prière d'un enfant de Dieu peut être pareille? 우리는 하나님 자녀가 될 때요. 하나님께서 모든 축복을 다 주셨습니다. Parce que lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, Dieu nous a déjà donné toutes les bénédictions. 우리 인생은요. 하나님의 계획 속에 있는 겁니다. Parce que notre vie se retrouve déjà dans le projet de Dieu. 그게 천명입니다. C'est ça le mandat céleste 그 de Dieu. 축복을 누리라고 우리를 부르신 겁니다. Et c'est pour nous réjouir de cela que Dieu nous a appelés. 이 축복을 누리면은요. 우리가 이 땅에 살아야 될 이유 사명이 나오는 겁니다. Si nous utilisons, nous nous réjouissons de ces mystères, nous allons retrouver la mission de Dieu. 그래서 여러분들 복음 누리는 기도를 한번 도전해 보시라. Et donc, essayez de lancer le défi pour la réjouissance de l'évangile. 구원을 좀 깊이 묵상 한번 해보시라. Faites la prière de la méditation du salut. 그리스도의 십자가의 능력을 깊이 묵상 한번 해보시라. Faites la prière de la méditation de la puissance de la croix de Dieu. 여러분들 그러면요 우리 인생이 바뀌어 버립니다. Alors notre vie va changer. 이제 우리 인생의 목적과 방향이요 정인되는 삶으로 딱 Et 나와집니다. maintenant, notre objectif, notre but va être la vie d'un témoin. 그래서 전도와 선교를 놓고요 우리 인생을 딱 디자인하는 Et 거예요. donc, il faut dessiner sa vie en fonction de l'évangélisation et la mission. 할렐루야. 하나님이 우리를 영적 의사로 부르셨습니다.
Dieu nous a appelés comme médecins spirituels. 영적 대사로 Dieu 부르셨어요. nous a appelés comme ambassadeurs spirituels. 이 축복이 저와 여러분들에게 새롭게 시작되기를 주의 이름으로 Et je 축복합니다. veux que cette bénédiction commence à nouveau dans votre vie. 또 우리 김설기 입사님은 이 언약 붙잡고 또 현장에서 인도받으시기 바랍니다. Et il faut que la diaconesse Sugi Kim soit conduite de cette manière avec cette alliance. 결국 237 5천 종족 복음화의 언약이 우리 같이 언약 속에서 이루어지는 겁니다. Car finalement, tous ensemble, nous allons accomplir l'évangélisation des 236 nations et des 5000 tribus. 마지막 절에 보면 이렇게 나와 있습니다. Si nous regardons le dernier verset, c'est ce qu'on dit. 이스라엘 자손이 물러가서 그대로 행하되 여호와께서 모세와 아론에게 명령하신 대로 행하니라. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron, ils firent ainsi. 모세가 6월절 언약을 딱 전달하니까요. 장로들과 이스라엘 백성들이 그대로 행했다 그랬어요. Lorsque Moïse a transmis l'alliance de Dieu, le peuple d'Israël, les enfants, ont fait ce qui a été demandé. 현장에 이런 사람들이 예비돼 있습니다. Et sur les terrains, sur nos terrains, il y a ce genre de personnes. 이 축복을 누리게 되기를 주의 이름으로 Et je vous 축복합니다. bénis de retrouver cette bénédiction dans votre vie. 기도하겠습니다. Prions. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 우리에게 예배할 수 있도록 은혜를 주시니 감사합니다. Merci de nous avoir donné la grâce du culte. 6월절 언약을 전달하는 이 축복 속에 우리를 불러주시니 감사합니다. Merci de nous avoir appelés comme dans cette bénédiction de la restauration de la Pâque. 하나님의 천명을 붙잡는 시간 되도록 역사하여 주시옵소서. Permets-nous à ce temps de saisir ton mandat céleste 하나님의 소명을 발견하는 시간 되도록 역사하여 et 주시옵소서. permets-nous de retrouver ton appel à ce moment du culte. 우리의 생을 걸어도 되는 사명이 발견되는 시간 되도록 역사하여 Que 주시옵소서. nous puissions retrouver notre mission dans laquelle nous allons mettre toute notre vie. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. 아멘. Amen.